25 FPOs are working incessantly to bring economic well-being to over 25,000 farmers in Tamil Nadu and Karnataka. Isha volunteers are training farmers to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. The farmers who are members of the Veliyangari Uravan FPO in Coimbatore are offering fruits and flowers to Sadhguru. This is an expression of their gratitude to Sadhguru for his pioneering efforts to revitalize agriculture in India. The farmers also have with them the Best FPO Award that they received recently from the Confederation of Indian Industries at the FPO Summit in New Delhi, and are dedicating this award to Sadhguru. You see them in the plaza in all their glory. We're happy to present to you Kala, the resident bull of Isha Yoga Center, who's being honored by Sadhguru with a garland. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows are an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. Working members of the family in agricultural societies, and these are glorious animals. Give them a round of applause, ladies and gentlemen, our majestic native breed bulls. ரொம்ப சாப்பிடணும் பார்க்கலாமே. சாயில் டெஸ்ட் ஒரு இது ரெடி பண்ணிக்கிறோம். அது நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்து வைக்கணும். எப்போ சீக்கிரத்தில் வந்து அது பண்ணி கொடுக்கணும். சொல்லுங்கள் சுவாமிக்கு. இப்போ 8 வருஷத்துக்கு பின்னாடி இப்போ தான் விவசாயிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இருந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஐயா முயற்சி பண்றாங்க. பண்ணணும்மா. கொஞ்சம் எல்லாரும் சேர்த்துனீங்கன்னா நல்லா போடலாம். கண்டிப்பாக வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचित्तप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतिः
हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदार्घ्याभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततीव्रताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाणवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्री स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां मृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशुदरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदार्घ्याभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततीप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां Anticipated aspects of Mahashivratri celebrations at Isha Yoga Center is the moment when Sadhguru consecrates millions of Rudraksh beads in the presence of Adi Yogi. These 5 million Rudraksh beads will be offered to Shiva devotees across India as part of the Rudraksha Diksha, and also to devotees around the world in select countries. Under Sadhguru's guidance since 2018, Isha has been offering Rudraksha Diksha to make Adi Yogi's grace available to all. Over 11 million Rudraksh have been offered to people from all walks of life, religion and creed. Rudraksh literally means the teardrops of Shiva. In Sadhguru's words, Rudraksha Diksha is an opportunity for people to soak in Shiva's tears of ecstasy. After the consecration process, these Rudraksha beads will reach towns and cities near you across India, where you can receive the Diksha. But do remember that given the volume of requests that we have already received, it may take some time for them to reach your city or town. You can also register to gift one Rudraksha Diksha
to a family member or friend. We hope that you can make use of this offering for your well-being and that of your loved ones. पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानन्दविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानगतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ता च भावाप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां मृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रधार नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां
श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामाधिसर्पगजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतारं नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्